सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे फिर स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हैं, पाकिस्तान की ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है बताएंगे। जी सर, क्या चल रहा है? पाकिस्तान में जो हालात मुबारक साहब जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, पर उससे भी बदतर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आइन का एक वजन होता है दुनिया में ममालिक में, वो नहीं चल रहा। आइन को कोई मान नहीं रहा। आज तक देखें, इमरान को इन्होंने अंदर तो रखा हुआ है, लेकिन इनकी जो अंदर की जो बात थी कि इसको अंदर रखोगे तो तुम्हारी भी नौकरी चलेगी और हमारी गवर्नमेंट चलेगी, ये इनका एक कंटेक्ट था जिसके ऊपर दोनों जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, अवाम क्या सोच रही है, और जो मुल्क के वफादार लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। अदारे चूंकि मफलूज हैं आइन को न मानने से, और आपका पता है चीफ जस्टिस जो था ये बिका हुआ आदमी था जब इसको बनाया गया, इसीलिए इसको कई महीने पहले, ये दुनिया में होता नहीं है मुबारक साहब, ये चीज एक आपने भी नोट की है और दुनिया ने भी नोट की होगी कि कोई चीफ जस्टिस बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है या कोई बड़े अदारे का सरबराह बनता है तो विद इन आवर्स होता है। आप कहें 24 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर उसको बनाया जाता है। लेकिन ये तो कई महीने पहले इसको लेटर निकाल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब था कि इन्होंने भी इसके साथ सौदा लगाया हुआ था कि हर फैसला तुमने रिवर्ट करना है। इंसाफ तो है ही नहीं है पाकिस्तान में, तो इंसाफ होने भी नहीं देना, और किसी तरीके से इमरान को निकलने नहीं देना, क्योंकि वो पाकिस्तान को सीधा करने की बात कर रहा है। और आराम खोर चोरों डाकुओं को जिसको उसने अंदर किया था, ये वही लोग हैं जो सब जेलों में थे, और फिर बड़े बड़े मुकदमे इनके ऊपर, और खरबों इन्होंने पैसा छुपाया जो निकला बाहर, अदारों ने निकाला बाहर, और इसके बाद खुद आके कानून बना के सब कुछ माफ करवा दिया। ये दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ है, 75 साल पहले भी हुआ है। तो ये पाकिस्तान जो एक एक साल आगे जा रहा है, उसको चलने तो दे नहीं दे, कोई चलने नहीं दे रहा। एक आर्मी का अगर सरबराह है तो पूरे मुल्क का मालिक है, वजीर आज़म जाली है, वो टाउट है। वो टाउट इसलिए कि वो कातिल भी है, वो मनी लॉन्डर भी है, वो फ्रॉडी भी है, वो बददियानत शख्स भी है, और उसका भाई और वो और जरदारी जो दुनिया का करप्ट आदमी है वो सदर बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर उस डाकू की लड़की बैठी है, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वो है जो जर्नलिस्ट था। उसको कहां से कहां तक इसको ले गए, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि तू हमारी बातें मानता जा और पाकिस्तान के लोगों को दबाता जा, तो हमारी नौकरी शायद और चल जाएगी और हमारी गवर्नमेंट चल जाएगी। लेकिन ये होने वाला नहीं है मुबारक साहब, ये नोट कर लें आप। देखिए, कुदरत बेशक हर चीज में वो कहते हैं कि देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। तो इसमें भी अभी हम देख रहे हैं लोग कि ये जितना भी इन्होंने जुल्म किए इस मुल्क के लोगों के साथ, वो उसका रिवर्सल होगा। और मुझे यहाँ तक यकीन है कि ये लोग जो है इनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही खतरनाक होगा। इनको भी लोग भागने नहीं देंगे। एग्जैक्टली सर, ये तो बात की बात है, वो बात की चलेगी, ये तो बात की बात है। मैंने सुना है चीफ जस्टिस अभी और भी 2-3 साल टिका रहेगा। अभी देखिए, जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए भी बातें हो रही थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शायद एक्सटेंशन, लेकिन ये होने वाला नहीं है, अभी नहीं होने वाला। और फिर ये है कि नया चीफ जस्टिस जो है वो उसने अपनी आंखें दिखाई है इनको कि ऐसे में होने नहीं दूंगा कि तुम इस जस्टिस को एक्सटेंशन दो या हमारे फैसलों को ना मानो, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये उसने कल वार्निंग दी है कि मैं होने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जजेस के अंदर भी एक बगावत की, या आप कहें कि कानून को माना जाए कि जो एक टर्म्स है सर्शन, वो नया चीज जस्टिस आएगा तो तभी जाके ये सारे काम सीधे होंगे। मुबारक साहब, अल्लाह करे ये खैर खैरियत से ये चीफ जस्टिस बन जाए नया, और वो कहते हैं शायद नवंबर में बनने वाला है। अच्छा, मैं कयूम साहब के साथ मेरा 3-4 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। कभी हमने एक दूसरे के मतलब नहीं पूछा कि हम किस मज़हब, किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अभी मैं एक सवाल इनसे करता हूँ कि चीफ जस्टिस वहाँ पे क्या करे जब आप अपने चैम्बर में ले जाएं उलमा को, और वहाँ जाके जो भी फैसले हैं वो रिवर्स कर दें, और फिर वहाँ पे अदालतें क्या करें जब पूरे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जाए, वहाँ पे उलमा आ जाए, स्टूडेंट लेके आ जाए और अदालतों को धमकियां देनी शुरू कर दे, तो कहाँ से आप अंदर ढूंढेंगे सर? मुबारक साहब, पहली बात यह है कि मैं खुल के बात करूंगा, इसलिए कि देखें ये जो पाकिस्तान में हो रहा है कि ये अहमदी है, ये वहाबी है, ये
وہ فلانے ہیں، یہ بریولی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اسلام کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسلام مسلمان، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اگر صحیح عبادت کروں گا تو شاید مجھے زیادہ صلہ ملے گا، آپ مجھ سے زیادہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ صلہ ملے گا۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ یہ جو ملا ہے پاکستان کے، یہ جنگلی، ان پڑھ اور یہ پتہ نہیں کس نسل کے لوگ تھے جو پاکستان میں آ گئے، اور یہ جو ایک چیز انہوں نے نکال لی ہے، اس کو نکال کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر ہنگامے کرتے ہیں، پھر سب کرتے ہیں۔ کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ملا کہلا لے یا مولا کہلا لے یا مولا کائنات کہلا لے۔ مبارک صاحب یہ چیز آپ نوٹ کریں، اسلام میں کوئی شخص نہیں کہلوا سکتا کہ میں مولا نہ ہوں یا میں مولا کائنات ہوں یا میں فلاں ہوں، اس لیے کہ سب ٹرمز اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو فریت، آپ کہیں کہ ایک آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ۔ جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، وہ کسی شخص کی تعریف نہیں کروانا چاہتا، کسی نبی کی تعریف نہیں کروانا چاہتا، کسی فرشتے کی نہیں کروانا چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنے والے، مجھے ایک ماننے والے، مجھے وحدانیت کی میری ماننے والے، میرے حکم کی تعمیل کرنے والے، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے ابھی۔ لیکن انہوں نے کیوں کہا قرآن کے اندر، جو پہلی جو قومیں تھیں اور ان میں جو کتابیں نازل ہوئی، اگر وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قیامت کو وہ مانتے ہیں کہ وہ آئے گی، تو وہ ان کو میں بخش دوں گا۔ کیوں بولا؟ اس لیے کہ اللہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، کسی بندے کی نہیں کروانا چاہتا۔ انبیاء انسان تھے، پھر وہ انسان تھے، ان کو پر اللہ نے احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ان کو اپنا ایک نمائندہ بنایا۔ تم آگے میسج پاس کرو جو میں دیتا جاتا ہوں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح کے تفرقوں سے ان کو نہ تو وہ کافر کہہ سکتا ہے، نہ ان کو اللہ کی عبادت سے روک سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت سے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص بھی نہیں کر سکتا، وہ کافر ہی کر سکتے۔ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے، وہ یہ ایسے کام کرتے ہیں مبارک صاحب۔ تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ویل پلان طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں کروا کے، اور آپ بھی دیکھیں نا، فضل الرحمان کی آپ دیکھیں، منوسیت دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو اس پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ، اس وزیر اعظم کو کہتا ہے جعلی وزیر اعظم، اور پھر پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب تم کہتے ہیں ہے ہی جعلی، تو پھر اس کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے مناف کر کے قانون جعلی بنا کے، اور چیف جسٹس جو تھا، جو اس نے اپنا فیصلہ کیا تو اس نے ریورس کیا، کیونکہ وہ بھی منافق ہے اور وہ بھی حکومت کرنے کے لیے، اپنی نوکری بڑھانے کے لیے سارے کام کر رہا تھا۔ تو اللہ کے دین کو بیچنا، اللہ کی عظمت کو بیچنا، اللہ کی عظمت کو نہ ماننا، یہ کفر پن ہے مبارک صاحب۔ جو لوگ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں، وہ سچے مسلمان وہ لوگ ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی وہ حد ہے جو ان پڑھ جاہل لوگ جو ہے وہ اپنی جیب میں لے گئے، اور اس کو کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ماننے والے، اور کبھی بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ٹکر لگائی ہوئی ہے۔ اگر پیر ہے، داتا بنایا ہوا ہے، بھائی داتا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تم داتے کو آواز دو نا، باہر نکلے ذرا، وہ کام کرے جو اللہ کر سکتا ہے۔ یہ ملا مولانا مولا کائنات بولو نا، آؤ ذرا باہر، ذرا اللہ کے سامنے ذرا ایک بات وہ کرو جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، جو اللہ کو ماننے والے، جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، تو وہ تو مسلمان ہوئے، تو کافر تو تم لوگ ہو، سب سے بڑے کافر، جو انسانوں کو اللہ کے برابر جنہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب اسلام آیا تھا اور مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ سر یہ بتائیے، نیا چیف جسٹس آ جاتا ہے، لیکن ان کے سامنے تو کوئی بھی چیز آ جائے، کتنا بھی اچھا بندہ آ جائے، یہ تو دھمکیاں دیتے، کوئی بھی فیصلہ کروانا تو یہ کہتے ہیں ہمارے کہنے کے مطابق کرو، ورنہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پھر یہ اسٹوڈنٹ لے کے وہ جو طالب علم ہے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح عدل تو نہیں آ سکتا پاکستان میں۔ بالکل، کوئی اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتا مبارک صاحب۔ اسلام وہ ہے جو قرآن الکریم ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کی ہیں۔ قرآن کریم میں صرف اللہ نے اپنی عظمت اور بزرگی کو دکھانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ کے برابر آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ انبیاء ہیں یا کوئی اور ہے۔ انبیاء کا
अंबिया का मतलब ही ये था कि अल्लाह के पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाना। वो अपनी ईसा अलैहिस्सलाम को वाकया मैंने आपसे सामने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बोला क्या ईसा तुमने बोला था कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे अल्लाह मानना और अल्लाह का बेटा मानना फला, तो किस तरह कुरान में जवाब आया? मेरी जरूरत नहीं हो सकती, मैं कैसे हो सकता, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुम्हारा बंदा था, मुझे नबी बनाया, जो बताया था मैंने पास किया है, मेरे उठाने के बाद, मेरे ऊपर उठाने के बाद ए अल्लाह तू जानता है, मुझे तो पता नहीं पीछे क्या होता रहा है। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ मुसलमान अगर हो आदमी तो वो समझता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अदल के जो फैसले पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वो तो कहते बड़ा अदल हो रहा है, तो कोई भी बंदा आ जाए तो उसे तो अंडर प्रेशर करके कोई भी फैसला लिया जा सकता है। जी, अभी ये तो है ना, अभी डंडा मार के पार्लियामेंट को हंगामे करके ये चेंज करो, चीफ जस्टिस ने चेंज किया ना प्रेशर में आके, उसने प्रेशर में आके किया, तो इंसाफ तो नहीं किया, उसने इंसाफ का खून किया, आइन का खून किया, इस्लाम का भी खून किया, इस्लाम में इजाजत नहीं देती। तो जो सबसे पहले तो अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत करो, मुझे मानो पहले। बहुत शुक्रिया, मेरे बराबर में कोई नहीं है दुनिया में। बहुत शुक्रिया सर, दुनिया मेरे इंसान, मैंने तुम्हें पैदा किया हुआ है, और जो अंबिया थे उनको ऊपर मैंने एहसान किया था, वो कोई पैदाइशी अंबिया नहीं थे। अगर ऐसी बात होती तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पता नहीं लगा कि वहां जो आग जल रही है वो अल्लाह ताला का नूर है? मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों हज़रत खिज़र की बातें समझ नहीं आ रही थी? क्योंकि किसी भी नबी को पता नहीं होता कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। अगर आप मुबारक साहब कुरान करीम पढ़े एक एक हर्फ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने सवाल किए थे, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें नबी बनाने वाला हूँ? क्या तुम्हें पता था कि ईमान क्या होता है? क्या तुम्हें पता था? ये सारी चीजें जो है ये कुरान में है, क्वेश्चन है। तो क्योंकि किसी नबी को पता नहीं था मैं पैगंबर बनने वाला हूँ। ये सब अल्लाह की फजल होता है, अल्लाह की मेहरबानियां होती है, जिसको चाहता है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और पैगाम दिया कि जो मैं पास देता जाऊंगा तुमने पास करना है। अगर तुमने इसमें कोई इबलाग किया, कोई ज्यादा कोई चीज इधर उधर की, तो नबियों के लिए डबल सजा का कुरान के अंदर फैसला किया गया है, उनको डबल सजा मिलेगी। लेकिन क्योंकि नबी अल्लाह के नबी होते हैं, वो जो अल्लाह बताता है वही बताते रहे, लेकिन अल्लाह को मानना बहुत जरूरी है। मुबारक साहब जी बात आती, पैगंबर आते हैं, याद रखें कि जो लोग अल्लाह को छोड़ के बंदों के पीछे लगते हैं, दाता बनाते हैं, मौला ना बनाते हैं, फिर मौला कायनात बनाते हैं, वो सब मुशरक और काफिर है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल के मुतल्लिक आप सबको पता है कि अदल के मुतल्लिक यहाँ तक फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। आज पाकिस्तान में लोग जो मर्जी फैसला अपनी सोच के मुताबिक करवा लेते हैं। बड़ी बड़ी अदालतों के जो जज हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सोचा जाए तो फिर ये जज साहब ने तो फैसला नहीं कोई किया ना, ये तो उलमा के कहने पे फैसले किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अदल से हम काफ़ी दूर हैं पाकिस्तान में, और जब तक अदल का सिस्टम ठीक नहीं होगा, बुनियादी चीज़ अदल है, उस वक्त पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।